हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है रजिस्टर। बेसिकली रजिस्टर जो है वो क्या है, ये कॉमनली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसकी जो बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस तरह ये कैसे काम करता है और हम इसकी रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं और इसकी अक़साम क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आपको पूरी जो है वो डिटेल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि एक चार्जर है, उसके अंदर भी ये रजिस्टर यूज़ हुआ है। जैसा कि मेरे पास ये एक सर्किट है, इसमें देखे जाए तो यहाँ काफ़ी तादाद में हमारे पास जो है रजिस्टर जो है इस्तेमाल किए गए हैं। आखिर हमें इस बात को सोचने की है कि ये रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल क्यों होता है और क्यों हर जगह जो है रजिस्टर लगे होते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको मैं बहुत ही सिंपल और सादा एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जो रजिस्टर है वो ऐसा कंपोनेंट है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसा कि ये सर्किट में गुजरने वाली करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है या रेजिस्ट पैदा करता है या फिर उसे महदूद करता है, ठीक है। जैसा कि ये सर्किट है, इसमें जो हमारी करंट जब हम इसे सप्लाई देंगे, ठीक है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी उसमें एक रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, उस करंट को महदूद करेगा। दूसरे अल्फाज में ऐसा कंपोनेंट जिससे रेजिस्टेंस की एक ख़ास, एक मखसूस और मालूम वैल्यू के लिए बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ये मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसके दो टर्मिनल हैं, 1 और 2, ठीक है। अब अगर हम इसकी एक ड्राइंग बनाएं तो जैसा कि ये ड्राइंग है, इसके एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, ठीक है। और इन टर्मिनल के दरमियान ये जो है, ठीक है, ये जो टर्मिनल है आपस में कनेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, इसके दरमियान जो है एक कार्बन मटेरियल भरा जाता है एक मखसूस वैल्यू का, ठीक है। और उस वैल्यू को जो है हमें रेजिस्टेंस काउंट करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास है और एक रजिस्टर है, इसके दोनों एंड पे ये टर्मिनल आ गई, ठीक है। इसके दरमियान जो है वो कार्बन है, ठीक है। बाद जो रजिस्टर है उसके ऊपर एक बारीक सी वायर जो वो राउंड की जाती है। इसके आगे टाइप्स जो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको जो रजिस्टर है ना, उसको हम जो वो ओहम से जाहिर करते हैं, किससे, ओहम से, ठीक है। और इसको जो रजिस्टर को जो मालूम करने का जो मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसको हम करते हैं जैसे कि ओहम्स लॉ के थ्रू हम इसकी रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं, ठीक है, V = IR के थ्रू, ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है हम रेजिस्टेंस कैसे मालूम करें और किस तरह मालूम करें। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन करूंगा कि रेजिस्टर जो है वो है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि आप एक टैंक देख रहे हैं, ये क्या है, टैंक है, ठीक है। और टैंक के अंदर जो है पानी फिल हुआ है और टैंक की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 30 लीटर इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और एक इससे ऊपर एक लाइन आ रही है जो इसको फिल कर रही है। अच्छा, उस लाइन के अंदर जो पानी की है कैपेसिटी वो कितनी है, 20 लीटर पर मिनट है। आगे जाहिर है टैंक है, टैंक से आउट की लाइन निकल रही है। अच्छा, टैंक की जो आउट की लाइन है उसकी जो डिस्चार्ज इससे निकल रहा है वो 10 लीटर पर मिनट है। अच्छा, अब डियर फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम इस वाल को ओपन करेंगे तो ये टैंक आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो आउटलेट है वो 10 लीटर है और जो 20 लीटर है उससे आगे इसका फिल होना चाहिए। तो कुछ टाइम आएगा तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा।
सेम इसी तरह जब हम किसी सर्किट में, जैसा कि ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक बैटरी है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से हम जब किसी भी एलईडी को सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं, एलईडी को सप्लाई देते हैं डायरेक्ट, तो क्या होगी, एलईडी क्या हो जाएगी, या तो जल जाएगी या फिर उसमें इतनी हीट हो जाएगी पैदा कि वो कुछ टाइम के बाद वो जलना शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह ये जो टैंक है, ठीक है, जब हम इसमें फिल करते रहेंगे वाटर और आगे कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई वाल नहीं लगाएंगे, तो ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फ़र्ज़ किया कि मैं इस वाल जो है, जैसे ही पानी 20 लीटर है तो मैं वाल को क्या करता हूँ, क्लोज करता रहता हूँ। क्या करता हूँ, क्लोज करके इसको ले आता हूँ 10 लीटर पर मिनट, कितने, 10 लीटर पर मिनट पे ले जाता। अच्छा, फिर वो जो क्या होगा, जो पानी इसमें गिरेगा वही आउट निकल रहा है, वो टैंक में ओवरफ्लो तो नहीं होगा। सेम इसी तरह जब इस सर्किट में हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि जब हम इसको सप्लाई डायरेक्टली देते हैं तो कुछ इसमें कंपोनेंट है जिसको उतनी सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती और वो जल जाते हैं, ठीक है, जैसे आईसी हो गया इसमें, ठीक है, और डायोड हो गए और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जिसको कंट्रोल करने के लिए, जो कंट्रोल लिमिट जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू को चेक करता हूँ मल्टीमीटर के साथ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे पास जो है वो ये मल्टीमीटर है, ठीक है। अब मीटर को जो है मैं किस पे रख लेता हूँ, ओहम पे। ओहम पे सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं करता हूँ इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे लगाया और इस पे लगाया और इसके बाद कुछ जो है ना इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस आना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे पास 46.9 किलो ओम की है रेजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टर जो है अब हम क्यों लगाते हैं, जैसे कि अब हम इसको सेम जो मैंने आपको ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है उसी के रिलेटेड चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसा कि बैटरी थी, मैंने इसको बैटरी की मिसाल यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, वो चेक करेंगे, इसके ऊपर लिखा होता है ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ख्याल रखेंगे। और ये मेरे पास एक एलईडी है, ठीक है। एलईडी का ये जो इस तरफ जो एक स्ट्रेट कोना होता है ये पॉजिटिव होता है और दूसरा आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी का वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है। इस बैटरी का वोल्टेज लेने के लिए मैं मीटर को डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करूँगा और चेक करूँगा। हमने देखा कि मेरे पास जो वोल्टेज थे वो भी मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मेरे पास वोल्टेज जो हैं आ रहे हैं कितने, 9.66 वोल्टेज कितने हैं इस बैटरी के, वो 9.66, ठीक है, डीसी। अब रेजिस्टेंस कितनी थी, रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 46.95, रेजिस्टेंस कितनी है, ये वोल्टेज आ गए और ये रेजिस्टेंस 46.55 रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है ओहम लॉ कहता है V = IR, ठीक है। क्या आ जाएगा, IR, ठीक है। अब हमें जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमें कौन सी, हमारे पास दो चीज़ें तो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरफ लेंगे, V/R आ जाएगा और हमारे पास करंट निकल आएगी। अब करंट कैसे निकलते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। जब हमने करंट निकालनी है तो हमारे पास वोल्टेज कितने हैं, 9.66, रेजिस्टेंस कितनी है, 46.55 किलो ओम, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे। तो डियर फ्रेंड, मैं अब आपको प्रैक्टिकल मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये एक एलईडी है हमारे पास, ठीक है।
اس کو میں کیا کرتا ہوں ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں. اس میں یہ جو ہے اس کا ٹرمینل ہے یہ پازیٹیو ہے اور یہ والا نیگیٹیو ہے. تو جیسے ہی اس کے ساتھ لگاؤں گا تو یہ دیکھیے ڈیئر فرینڈز یہ بالکل جو ہے نا وہ پراپر آن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس انڈیکیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر جب ہم اس میں ریزسٹنس لگا دیں گے تو اس کی کیونکہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے اتنی, تو یہ آؤٹ پٹ میں کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ریزسٹنس ہے نا وہ 46.55 کی ہے, اور آگے جو امپیئر ہے نا جو اس کو ملنے چاہیے وہ 0.207 امپیئر ہے, یعنی بالکل معمولی نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ ایل ای ڈی جو ہے نا وہ آن ہی نہیں ہوگی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے. اس کا میں نے جو پازیٹیو والا اس کے ساتھ ٹرمینل لگا دیا. ٹھیک ہے, اور دوسرے کو میں نے کیا کیا اس کے ساتھ ٹچ کیا تو ڈیئر فرینڈ بالکل جو ہے وہ معمولی سی آن ہوئی ہے, ایسے ہلکا سا. ٹھیک ہے, ہلکی سی جو ہے آن ہوئی ہے. جیسے ہی ہم نے اس ایل ای ڈی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے لگایا, ٹھیک ہے, تو اس نے ریزسٹنس جو ہے نا کیا کیا کہ اس کے جو امپیئرز ہیں اس کو اتنا ڈکریز کیا کہ یہ جو ایل ای ڈی ہے وہ آن ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, مگر جیسے ہم ڈائریکٹ لگائیں تو یہ ایل ای ڈی آن ہو جاتی تھی. تو اس سے ہمیں یہ ہوا آئیڈیا کہ جو ریزسٹنس ہے وہ کیا کرتی ہے, آپ کی جو سرکٹ میں کرنٹ کی ویلیو کو وہ کیا کرتی ہے, کم کرتی ہے. ایک آئیڈیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اوہم لا کے تھرو ہم اس کی پراپر جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ٹینک کی جگہ پہ اگر ہم یہ ریزسٹنس رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ٹینک میں نے بات کی کہ وال کنٹرول کیا, جیسے کرنٹ آیا تو میں نے اس کو اس پوائنٹ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب اس والے سرکٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ والا سرکٹ جو ہے اس سرکٹ کو میں نے اس پوائنٹ پہ رکھ دیا. تو اس نے کیا کیا, اس نے جہاں سے ہماری یہاں سے سپلائی آ رہی تھی, ٹھیک ہے, جیسے یہ چارجر ہے جیسے 220 وولٹ اے سی آ رہی تھی, اس نے ڈکریز کی, اس کو کم کیا. ٹھیک ہے, اور آگے کام کر کے سرکٹس کو دی. ٹھیک ہے, اور اس نے آگے جو لمٹ ہے اس کو کنٹرول کر کے آؤٹ پٹ میں نکال دیا. اس سے کیا کیا کہ ہمارے جو سرکٹ ہے نا اس کو بچا لیا, اس کو جلنے سے جو ہے وہ بچا لیا. تو رزسٹر کا جو کام ہے بیسیکلی وہ کرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. فرینڈز آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا میں نے ایکسپلین کیا ہے. اب بات کرتے ہیں جو رزسٹر ہے اس کو ہم اس کی ویلیو کو ہم کیسے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ہمیں ریزسٹنس جو ہے وہ سرکٹ میں کتنے اوہم کی لگانی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ میرے پاس ایک سرکٹ ہے, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بیٹری ہے, اس کا پازیٹیو ٹرمینل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اس کا نیگیٹو ٹرمینل ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا, ایک ریزسٹنس لگائی ہے. ٹھیک ہے, اب ریزسٹنس کی جو ہے ہمیں ویلیو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم نے ایک لوڈ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بلب ہے, اور اس طرح ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے, اب ہمیں جو بس وولٹیج ہے وہ ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں 9 وولٹ. ٹھیک ہے, اور اس کا جو امپیئر ہے وہ ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں 10.002 ملی امپیئر. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ کرنٹ بھی معلوم ہے اور ہمیں پاس وولٹیج بھی معلوم ہے. ہمیں آئیڈیا نہیں کہ ہم سرکٹ میں جو ہے وہ ریزسٹنس کتنی جو ریٹنگ کی لگائیں. تو ہمیں اس کا معلوم کرنے کے لیے اوہمز لا کا سہارا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اوہم لا کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وی جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے آئی آر کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوگا, جیسا کہ اگر ہم میتھڈ یوز کریں تو کیا ہوگا کہ وی اوور آئی آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ریزسٹنس آ جائے گی اس طرف. وولٹیج کتنے ہیں وہ ہمارے پاس 9 ہیں, اور کرنٹ ملی امپیئر ہے, تو ہم اس کو امپیئر میں تبدیل کریں گے. تو ڈیئر فرینڈز ہمارے پاس 10 ملی امپیئر ہے, تو 10 ملی کو ہم امپیئر میں چینج کریں گے تو ہم کیا کریں گے 1000 سے ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, جب 1000 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ میں آئے گا یعنی کہ 10 ڈیوائڈیڈ بائی 1000, تو یہ اس سے کٹ گیا, تو ہمارے پاس جو آنسر ہے 0.001. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جب ہم 0.001 کو
اس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس جو رزسٹنس آتی ہے آؤٹ پٹ میں ہمیں کیا آ جائے گا 9000 اوہم. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو کے میں آئے تو ہمارے پاس 9 کلو اوہم کی رزسٹنس. یہ بیسیکلی رزسٹنس جو ہے وہ آپ کے سورس جو آپ کی کرنٹ آ رہی ہے, جو آپ کے وولٹیج آ رہی ہیں, اور ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کا لوڈ ہے, لوڈ کا جو امپیر ہے کتنا لوڈ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے آؤٹ پٹ میں جو رزسٹنس آ جاتی ہے کہ ہمیں سرکٹ میں اتنے اوہم کی جو ہے وہ رزسٹنس ریکوائر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں آپ نے جیسے میں نے یہاں پہ بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایک ٹینک ہے. ٹھیک ہے, ٹینک کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ جیسے وال ہے, وال سے پانی یہاں پہ جو لائن تھی یہاں سے کتنا جا رہا تھا 20 لیٹر, اور ٹینک کی کیپیسٹی کتنی ہے 30 لیٹر. آؤٹ پٹ میں کتنا لیتا ہے 10, تو 20 ادھر سے آیا اور یہ کیا ہوگا 10 ادھر سے آؤٹ پٹ ہے, جو 20 لیٹر اس کا بقایا بچتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 20 لیٹر کی ہے تو 10 لیٹر جو بقایا بچتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگا یہاں سے فل ہونا شروع ہو جائے گا اور اوور فلو ہونا شروع ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, اس کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا, یہاں پہ کنٹرول وال لگا دیا. اس نے اس کو کنٹرول کر کے میں اس کو 10 پہ لے گیا, یہاں سے 10 ان پٹ نکلی, آؤٹ پٹ میں بھی 10 نکلی, اور یہاں سے اوور فلو نہیں ہوا. اسی طرح ہمارا سرکٹ جو ہے اس کو جب ہم اے سی سپلائی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جو ہم نے سپلائی دی اے سی دی یا ہم نے پھر ڈی سی دی, اس نے کیا کیا اس کو کنٹرول کیا, جو ہمیں آؤٹ پٹ میں ریکوائر تھے وولٹیج اس نے وہ پرووائڈ کیے تاکہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ جلنے سے بچ سکے. جس طرح یہ اوور فلو ہونے سے ٹینک سے بچانے کے لیے یہ میں نے وال لگایا, اسی طرح یہاں پہ رزسٹنس جو ہے وہ ایز اے وال کے طور پر کرتے کنٹرول کر رہی ہے کس کو, آپ کے امپیئر کو, جو آپ کی کرنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے فلو ہو رہی ہے سرکٹ میں, اس کو کیا کرتا ہے رکاوٹ پیدا کرتا ہے, اس مزاحمت کرتا ہے, اس کو محدود کرتا ہے, لمٹ کرتا ہے. یہ کام ہے رزسٹنس کا. ٹھیک ہے, تو ڈیئر فرینڈز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو تک جلد از جلد پہنچ سکے.